अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी खौफनाक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस स्टोरी का नाम है खौफनाक रास्ता। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद हैं, अम्मी, अबू और मैं। बस इतनी सी ही फैमिली है हमारी। एक दिन इकट्ठे हम खाना खा रहे थे तो अचानक मेरे अब्बू ने कहा कि मुझे 2-3 दिन के लिए छुट्टी मिली है, क्यों ना घूमने चले। तो मेरी अम्मी ने कहा कहाँ जाएंगे। तो अब्बू ने कहा पहले तो हम मरी चले जाएंगे, वहाँ पूरा दिन मज़े करेंगे, उसके बाद नारायण कागान चले जाएंगे, बाकिया दिन वहीं गुजारेंगे। तो हम तीनों इस बात पर राज़ी हो गए। मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि मैं पहली मर्तबा मरी जा रही हूँ। इसी खुशी में मैं अपने कमरे में चली गई और जाकर वहाँ सो गई। अब सुबह हो चुकी थी। अम्मी अबू ने मुझे उठाया कि तैयारी करो, अब सफ़र पे चलना है। तो मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। थोड़ी देर में ही हम सब सफ़र के लिए रेडी हो गए थे। तो हम लोग मरी की जानिब रवाना हो गए। अब हम मरी पहुंच गए थे तो हम सारा दिन घूमे फिरे, हत्ता कि एक दूसरे को बर्फ़ के गोले भी मारे। बहुत मज़ा आया था मरी में। अब शाम हो चुकी थी तो मेरी अम्मी ने कहा आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं, सुबह जैसे ही होगी नारायण कागान की जानिब चले जाएंगे। तो मेरे अब्बू ने कहा नारायण कागान का सफ़र 2-3 घंटे का है, क्यों ना अभी चलते हैं। रात के 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और सोएंगे, उसके बाद सुबह जो है घूमने फिरने चले जाएंगे। तो अम्मी राज़ी हो गई और हम नारायण कागान की जानिब चल दिए। थोड़ा ही आगे गए थे तो आगे मोटरवे पर गाड़ियों का रश लगा हुआ था, तो हम भी लाइन में लग गए। अब थोड़ी देर रुकने के बाद अबू ने कहा पूछो तो सही मसला क्या है। तो वो गाड़ी से बाहर निकले। अबू ने रेस्क्यू वाले से पूछा ये गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई है, क्या मसला है। तो रेस्क्यू वाले ने जवाब दिया कि पहाड़ से बर्फ़ गिरी है और रोड बंद है और 12 घंटे लगेंगे रास्ता खोलने में। आप पीछे चले जाएं और किसी होटल में पनाह ले लें और सुबह रास्ता क्लियर हो जाएगा तो चले जाना। तो अबू ने कहा ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम आगे मोटरवे पर मिल जाएं। तो उसने कहा एक रास्ता है पर वो बहुत ही ख़तरनाक है, तो इससे बेहतर है कि तुम होटल में ही रेस्ट कर लो। तो अबू ने कहा आप रास्ता बता दें, कुछ नहीं होता। तो रेस्क्यू वाले ने कहा 4 किलोमीटर पीछे जाओगे तो एक कच्चा रास्ता जा रहा है, उसी पे चले जाना, और 15-20 किलोमीटर जाने के बाद आप इस मोटरवे पर आ जाएंगे। अब्बू वापस आए और उस रास्ते की जानिब चल दिए। 4 किलोमीटर पीछे जाने के बाद हमें वो रास्ता मिल गया। अब्बू ने कच्चे रास्ते पर गाड़ी डाल दी। तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद अब्बू ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि आगे 2 रास्ते थे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। थोड़ी देर अब्बू ने सोचा और उसके बाद राइट साइड पर चल दिए। अब थोड़ा आगे गए थे कि जंगल शुरू हो गया। वो बहुत खौफनाक माहौल था, क्योंकि कहीं पर भी लाइट नहीं दिख रही थी। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था तो गाड़ी भी स्लो चल रही थी। थोड़ा ही आगे गए थे कि अचानक हमारी गाड़ी की साइड पर कोई चीज़ टकराई। वो इतनी ज़ोर से टकराई कि पूरी गाड़ी ही हिल गई। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने आसपास नज़रें दौड़ाई पर हमें कुछ ना दिखा। अब गाड़ी भी तेज नहीं चला सकते थे क्योंकि रास्ता ही बहुत ख़राब था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। थोड़ा ही आगे गए थे कि अचानक कार की छत पर कोई चीज़ गिरी और हम छत की जानिब देखने लगे। वो चीज़ गाड़ी की छत पर चल रही थी। तो अब्बू ने गाड़ी तेज़ चलाकर ब्रेक लगा दी, तो वो चीज़ हमारे सामने आके गिरी। हमने उसे देखा और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि ऐसी चीज़ हमने कभी नहीं देखी थी। वो चीज़ कोई खौफनाक और डरावनी शक्ल की हामिल थी। वो चीज़ उठी और हमारे कार की दोनों हेडलाइट को तोड़ दिया।
اب گاڑی چلانا اور مشکل ہو گیا تھا تو ابو نے گاڑی روک دی۔ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اتنے میں وہ چیز ہماری گاڑی کی بیک لائٹ بھی ساری توڑ دی۔ اب وہ ایک نہیں تھا، اب وہ بہت سارے تھے اور انہوں نے ہماری گاڑی کو جلانا شروع کر دیا۔ ہماری گاڑی اتنے زور سے جھول رہی تھی کہ ہم خوف کے مارے چیخ رہے تھے۔ اب ابو کو کچھ نہ سوجا، اس نے لائٹ کے بغیر ہی گاڑی کو چلا دیا۔ ہماری گاڑی پہ حملہ ہوتا رہا اور ہم چلتے گئے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہمیں کچھ جلتی ہوئی لائٹ دکھی۔ لائٹ کو دیکھتے ہی ابو نے گاڑی کو ان لائٹ کی جانب تیزی سے دوڑا دیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ ایک میزار تھا جس میں دیے جل رہے تھے۔ ابو نے گاڑی کے اندر سے زور زور سے آوازیں لگائی پر وہاں کوئی نہیں تھا، وہ ایریا خالی تھا۔ اب ہماری گاڑی پر بھی اٹیک نہیں ہو رہا تھا۔ ابو نیچے اترا اور اس میزار کے اندر گیا، وہاں ایک قبر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ واپس آیا اور ہمیں کہا کہ آج رات ہم اس میزار میں گزاریں گے۔ ہم سب اس میزار میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور میں امی کو چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ہمیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو ابو نے دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا کہ کوئی آدمی باہر ہے۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر سے دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ اب صبح کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر جھاڑو دینے کی آواز آئی تو ابو پھر سے گیا اور دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر واپس آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ ہم بہت خوفزدہ تھے۔ اتنے میں ہمارے کمرے کے اندر بھی کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرے ابو نے خوفزدہ ہو کر زور سے کہا، ہم مسافر ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، کچھ ٹائم یہاں رہیں گے پھر چلے جائیں گے۔ جیسے ہی ابو نے یہ کہا تو اندر سے قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی اور صبح تک کسی چیز نے بھی نہیں ڈرایا۔ اب صبح ہو گئی تھی۔ میزار کے صفائی کرنے والا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو نے دروازہ کھولا اور اس آدمی کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ ابو نے سلام دعا کرنے کے بعد اس کو سارا واقعہ بتایا تو اس نے کہا، وہ جنات ہے جو کہ بہت ظالم ہے، اچھا ہوا آپ اس میزار کے پاس چلے آئے، کیونکہ وہ جن اس میزار کے حدود میں نہیں آ سکتے۔ اس میزار کی حفاظت بھی جنات کرتے ہیں جو ان برے جنات کو ادھر نہیں آنے دیتے، تو اس لیے انہوں نے آپ کو پریشان بھی نہیں کیا۔ پھر جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ہم اپنی سفر کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو یہ کہانی یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔